नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, 7वें पारे के रुबा सूम का तर्जमा हाज़िर खिदमत है। बात यह है कि हक़ को कबूल वही करते हैं जो सुनते भी हैं, और मुर्दों को तो अल्लाह क़यामत ही को उठाएगा, फिर उसी की तरफ लौट कर जाएंगे। और कहते हैं कि उन पर उनके परवरदिगार के पास से कोई निशानी क्यों नाज़िल नहीं हुई। कह दो कि अल्लाह निशानी उतारने पर कादिर है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और ज़मीन में जो चलने फिरने वाला हैवान या अपने परों से उड़ने वाला परिंदा है, उनकी भी तुम लोगों की तरह जमाते हैं। हमने किताब यानी लौहे महफूज में किसी चीज़ के लिखने में कोताही नहीं की, फिर सब अपने परवरदिगार की तरफ जमा किए जाएंगे। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को जुटलाया वो बहरे और गूंगे हैं, उसके अलावा अंधेरों में पड़े हुए। जिसको अल्लाह चाहे गुमराह रहने दे और जिसे चाहे सीधे रास्ते पर चला दे। कहो काफरो भला देखो तो अगर तुम पर अल्लाह का अज़ाब आ जाए या क़यामत आ मौजूद हो, तो क्या तुम ऐसी हालत में अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे? अगर सच्चे हो तो बताओ। नहीं, बल्कि मुसीबत के वक्त तुम उसी को पुकारते हो, तो जिस दुख के लिए उसे पुकारते हो वो अगर चाहता है तो उसको दूर कर देता है। और जिनको तुम शरीक बनाते हो इस वक्त उन्हें भूल जाते हो। और हमने तुमसे पहले बहुत सी उम्मतों की तरफ पैगंबर भेजे, फिर उनकी नाफरमानियों के सबब हम उन्हें सख्तियों और तकलीफ़ों में पकड़ते रहे ताकि आजिज़ी करें। तो जब उन पर हमारा अज़ाब आता रहा वो क्यों नहीं आजिज़ी करते रहे, मगर उनके तो दिल ही सख्त हो गए थे। और जो काम वो करते रहे शैतान उनको उनकी नज़रों में रास्ता कर दिखाता है। फिर जब उन्होंने इस नसीहत को जो उनको की गई थी फरामोश कर दिया, तो हमने उन पर हर चीज़ के दरवाज़े खोल दिए, यहाँ तक कि जब उन चीज़ों से जो उनको दी गई थी खूब खुश हो गए, तो हमने उनको नागहां पकड़ लिया और वो उस वक्त मायूस होकर रह गए। गर जालिम लोगों की जड़ काट दी गई, और सब तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है। उन काफरों से कहो कि भला देखो तो अगर अल्लाह तुम्हारे कान और आँख छीन ले और तुम्हारे दिलों पर मुहर लगा दे, तो अल्लाह के सिवा कौन सा मबूद है जो तुम्हें ये नेमतें फिर बख्शे। देखो हम किस किस तरह अपनी आयतें बयान करते हैं, फिर भी ये लोग रूगर्दानी किए जाते हैं। कहो कि भला बताओ तो अगर तुम पर अल्लाह का अज़ाब बेखबरी में जा खबर आने के बाद आए, तो क्या जालिम लोगों के सिवा कोई और भी हलाक होगा। और हम जो पैगंबरों को भेजते रहे तो खुशखबरी सुनाने और डराने को, फिर जो शख्स ईमान लाए और नेकोकार हो जाए, तो ऐसे लोगों को ना कुछ खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। और जिन्होंने हमारी आयतों को जुटलाया उनकी नाफरमानियों के सबब उन्हें अज़ाब पहुँचेगा। कह दो कि मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह ताला के ख़ज़ाने हैं, और ना ये कि मैं गैब जानता हूँ, और ना तुमसे ये कहता हूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ। मैं तो सिर्फ़ इस हुक्म पर चलता हूँ जो मुझे अल्लाह की तरफ से आता है। कह दो कि भला अंधा और आँख वाला बराबर होते हैं, तो फिर तुम गौर क्यों नहीं करते। और जो लोग खौफ रखते हैं कि अपने परवरदिगार के रूबरू हाजिर किए जाएंगे और जानते हैं कि उसके सिवा ना तो उनका कोई दोस्त होगा और ना सिफारिश करने वाला, उनको उस कुरान के ज़रिए से नसीहत करो ताकि परहेज़गार बने। और जो लोग सुबह शाम अपने परवरदिगार से दुआ करते हैं और इसकी तवज्जो के तालब हैं, उनको अपने पास से मत निकालो। उनके हिसाब माल की जवाबदेही तुम पर कुछ नहीं, और तुम्हारे हिसाब की जवाबदेही उन पर कुछ नहीं। बस ऐसा ना करना, अगर उनको निकालोगे तो ज़ालिमों में हो जाओगे। और इसी तरह हमने बाज़ लोगों की बात से आजमाइश की है कि जो दौलतमंद हैं वो गरीबों की निस्बत कहते हैं, क्या यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने हम में से फजल किया है? क्या अल्लाह शुक्र करने वालों से वाकिफ़ नहीं? और जब तुम्हारे पास ऐसे लोग आया करें जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, तो उनसे कहो सलाम अलैकुम, तुम्हारे रब ने अपनी ज़ात पाक पर रहमत को लाजम कर लिया है कि जो कोई तुम में से नज़दानी से कोई बुरी हरकत कर बैठे, फिर उसके बाद तौबा कर ले और नेकोकार हो जाए, तो वो बख्शने वाला है, मेहरबान है। और इसी तरह हम अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करते हैं ताकि तुम लोग उन पर अमल करो, और इसलिए कि गुनाहगारों का रास्ता ज़ाहिर हो जाए। ऐ पैगंबर, कुफार से कह दो कि जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा पुकारते हो कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, मुझे उनकी इबादत से मना किया गया है। ये भी कह दो कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशों की पैरवी नहीं करूँगा, ऐसा करूँ तो गुमराह हो जाऊँ और हदायत याफ्ता लोगों में ना रहूँ। कह दो कि मैं तो अपने परवरदिगार की दलील रोशन पर हूँ और तुम उसकी तकज़ीब करते हो। जिस चीज़ यानी अज़ाब के लिए तुम जल्दी करते हो वो मेरे पास नहीं है, ऐसा हुक्म अल्लाह ही के इख्तियार में है। वो सच्ची बात बयान फरमाता है और वो सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला है। कह दो कि जिस चीज़ के लिए तुम जल्दी कर रहे हो, अगर वो मेरे इख्तियार में होती तो मुझ में और तुम में फ़ैसला हो चुका होता, और अल्लाह ज़ालिमों से खूब वाकिफ़ है। और उसी के पास गैब की कुंजियाँ हैं जिनको इसके सिवा कोई नहीं जानता, और उसे जंगलों और दरियाओं की सब चीज़ों का इल्म है।
اور کوئی پتہ نہیں چڑھتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری یا سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی، اور وہی تو ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے، پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی مدت معین پوری کر دی جائے، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تم کو تمہارے عمل جو تم کرتے رہے ہو ایک ایک کر کے بتائے گا، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے، پھر قیامت کے دن تمام لوگ اپنے مال کے برحق اللہ تعالیٰ کے پاس واپس بلائے جائیں گے، سن لو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے۔ کہو بھلا تم کو جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں سے کون نکالتا ہے جبکہ تم اسے عاجزی سے اور چپکے چپکے پکارتے ہو اور کہتے ہو اگر اللہ ہم کو اس تنگی سے نجات بخشے تو ہم اس کے بہت شکر گزار ہوں گے۔ کہو کہ اللہ ہی تم کو اس تنگی سے اور ہر سختی سے نجات بخشتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ کہہ دو کہ وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے اور ایک کو دوسرے سے بڑھا کر آپس کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم اپنی آیتوں کو کس کس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں، اور اس قرآن کو تمہاری قوم نے جھٹلایا حالانکہ یہ سراسر حق ہے۔ کہہ دو کہ میں تمہارا دروغہ نہیں ہوں، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے بارے میں بیہودہ بکواس کر رہے ہوں تو ان سے الگ ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ اور باتوں میں مصروف ہو جائیں، اور اگر یہ بات شیطان تمہیں بلا دے تو یاد آنے پر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے رہو، اور پرہیزگاروں پر ان لوگوں کے حساب کی کچھ بھی جواب دہی نہیں، ہاں نصیحت تاکہ وہ بھی پرہیزگار ہوں۔ اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان سے کچھ کام نہ رکھو، ہاں اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو تاکہ قیامت کے دن کوئی اپنے اعمال کی سزا میں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے، اور اس روز اللہ کے سوا نہ تو کوئی اس کا دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر وہ ہر چیز جو روئے زمین پر ہے بطور معاوضہ دینا چاہیں تو وہ اس چیز کو جو معاوضہ دینا چاہیں تو وہ اس سے قبول نہ ہو۔ یہی لوگ ہیں کہ اپنے اعمال کے وبال میں ہلاکت میں ڈالے گئے، سو ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دکھ دینے والا عذاب ہے اس لیے کہ کفر کرتے تھے۔ کہو کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا، اور جب ہم کو اللہ نے سیدھا رستہ دکھا دیا تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ پھر تو ہماری ایسی مثال ہو جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بلا دیا ہو اور وہ حیران ہو رہا ہو اور اس کے کچھ رفیق ہوں جو اس کو رستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا آ۔ کہہ دو کہ رستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار بنیں، اور یہ بھی کہ نماز پڑھتے رہو اور اس سے ڈرتے رہو، اور وہی تو ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ دوستو اب 7ویں پارے کے ربع سوم کا خلاصہ جو ہے حاضر خدمت ہے۔ کہہ دو کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غائب جانتا ہوں اور نہ میں فرشتہ ہوں، میں تو اس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ کہہ دو اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں ہے، اللہ کے سوا نہ تو کوئی دوست ہوگا نہ سفارش کرنے والا۔ جو کوئی تم میں سے بری حرکت کر بیٹھے پھر توبہ کرے اور نیکوکار ہو جائے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر لوگ اللہ کی آیتوں کے بارے میں بیہودہ بکواس کر رہے ہوں تو ان سے الگ ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ اور باتوں میں مصروف ہو جائیں۔ دوستو اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں، اللہ آپ کی اور ہم سب کی حفاظت کرے، آمین۔